ting aldo, pag masusyan tayo, ing kapiesta na, ning metong asanto, San Bernardo. At king kakatamong ebanghelyo, at inyang papaltong ngeni ing ginu kakatamo, kapamilatanan ning metong nga analogy, metong nga kwento a ginamit na, king umpisa na pa mo, ning ebanghelyo ng San Mateo. Nga nang makanyan, mas magkasakit ya kanong lungob ing metong nga mabandi, king kayaryanan ning banwa. Uling mas mayan ya pa kanong miluping metong nga kamelyo, king busbus na ning karayong, kaya sa aking lungob ya king kayaryanan ning Diyos, ing metong mabandi. Sasabihan da po rin may kapunta na king Jerusalem, king Holy Land. Atin po kanong metong apasbul ka rin makitid, aawsan ding an eye of a needle gate. At tutupin itang pasbol ay ita, metong yamong katawo ing bilup. At nung ing metong animalis, ing metong animal, lungubya ka rin, sakto yamo. At kailangan ng dalan, lako, itang sablang makasabit kaya, lalo na ing kamelyo. Yakano ing peka primary means of transportation during that time. At bang kanita milubyeta, kailangan no pang lako, retang sablang makasabit king katawan. At ing metong analogiyang ginamit na ning ginu ngeni, metong yan namang masanting analogiyang pwede tamong pikunaman, king katamong aldoldo pamibye-bye ngeni. Nungkot ng tala puring anak, deng mayari pa mo king karelang pamagaral, nung nano ing plano da, ing mumunadang diling sabyan kay katamo, yapin itang makapagobrala, mika masanting lang piye, makasali lang sakit, makapagpagawa lang bale, makatipon lang dakal a pera king bangko, bakan tapotang sakit la, makasali lang makakalagapon. Bala mo mawari sa sabyanta, they are doing everything. Bang kanita, mikwaltala. Bang kanita, mika marakal lang pibansyan. Bang kanita, mika marakal lang gamitan. Potang panahon sakit la, atin lang bagutan. Potang panahon na mangailangan la, atin lang kuwanan. O yan po kanuing metong mentalidad na, ning kasalukuyang henerasyon. Yapin itang they are doing everything. Doing extra effort. Bang kanita potang karas na ning pamangailangan. Atin lang kuwanan. Atin lang bagutan. Ingkutang, marok po ba ing pangarap ng mika makanitala? Marok ba ing maging successful la? Marok ba ing panaging pandang mitas ing kabilyan, ang pong maging masalese ing pamibye-byeda? Uling, nung lalawen nyo, bala mo mawari, king ebanghelyo tamo ngeni ing ginu, against kaya, bala mo mawari, ing ginu, muaya ka ring makwalta, muaya ka ring mabanti, muaya ka ring mangarap, ang pong titipon pibandyan, bang kanita atin lang kuwanan, king oras na ning pamangailangan. Mali po ba? Ing pakibat, ali. Naman mali, ing mangarap ka para king sarili. Naman mali, ing akit mo, ing bunga na ning pipagalan, tatakman da, ang pong dadanasan nga ni ring pamilya mo. Naman mali, ing mangarap ka para king bukas mo. Pero makananong maging mali ing pangarap, ang popang tagimpan, karing material abage. Potang iti, maging sumbagal ne, king kekang dalan, papunta king kayarian. Potang iti, deting bage, maging sabatla, bala mo maging hamsla, maging kulkulla, potang dadalan ka, kapunta king kekang pamaglakbe, karin king panwa. And I think the message of today's gospel is this. God is trying to invite us to give up something for Him. To give up something for God.
Because when we give up something for God, surely we will gain the most valuable thing in heaven. Hing apong ngeni tuturwa na nakatamo, na nung bisa tamong lungob king banwa, ela sanang maging sagabal, ela sanang maging dalan, bang sabatan la, retang miyaliwang material abage, ake katamong pangarapan, king kaya katamong pamaglakbe, papunta kaya. Uling, nung lalawen niyo po, maralas, magkasakit tamo, kareting bage, burita mong itabili, uling balata mo, api na reni, ring madyadsad kaya katamo. Nyapin nga da ring alagad, may bigla la kano ring alagad na ning kinu, anyang damdaman dayti, nga da paping kinutang nung makanyan, nino ing malyaring miligtas. Bala mo mawari, anyang damdaman da, itang pangamano na ning kinu karela, they are asking themselves, ikapa, yaku ating kuring apili, ating kong agulutan, ating kong agyong lakwan keti. Nung makanyan pala, makanano kong milugbanwa. Itamungan, makanyan tamo. Nino pa kayaing milug ka rin king banwa. Palo yo po, reting material abage atin tamo at panagimpan tamo. Ila paralan la. Konkreto lang mo naman, grasya na ning apong kinuke katamo. Konkreto lang blessings, konkreto lang ablas na ning Diyos, karing kaya pantamo kete king yato. Pero yamo mayayari kareti, ing grasya na ning apong kinu. Nung masaya ka karing bagay atin mongeni, atin pang mas mikit, ing pwede nang ibyeke ka. Nung kayapin ing kinu, panay nakatamong agkatan, na itabili la, na etala gagawan sangkan, bang kanita etamo sumulong king pie. Noon retip, mga patikim lamang sa isang mas masarap, sa isang mas mahalaga, sa isang mas na pwedeng ibigay pa ng Diyos. Nung kayapin po napon, nung pagaganakaya ing ebanghelyo, itang anak makwalta, malungkot siya. Uling kay bat nang meging tapat ka rin kayo tusan at niya pang metong anyawaran ing Diyos kaya. At para kitang anak ay ta siguro, it is not worth it to give up all his possessions, properties, and wealth. Uling napaakakit nung nanuing makapanenaya kaya. Pero ing mismong ginungeni, king tauling parte ning ebanghelyo, nga nang sasabi, ing balang tawong lakwana, ing kayang pibale-bale, ding kayang pengari anak, gabuno pibandyan alang-alang kanako, tanggapyang makadinhalan, at may kareti, may pagkaluban yang pie, alang angka. Sometimes, what we think the most important thing and the most precious possession for us, maralas ila, retang bage, naman talaga, mahulaga. Nung kayapin ngeni, let us learn king kaya katamong santong gaganakan. Nung makanano ng ginamit masalese, ing sablanggeling nga nabinyena ning apong kinukaya. Nung makananong deti, meging dalan lamo naman, bang kanita maging mayan, ing pamaglakbe na king kinu. Deting bage nakelawatan, no deting bage ilang kayang linatag king dalan, bang kanita king kayang pamaglakbe, yamo meging mayap ay alimbawa, yamo meging may kagawang mayap karing kayang kapara, no iti meging dalan mo naman, bang kanita lungub yang diretsut mayan, king kayaryana ning banwa. Paganaka, when we give up something for God, surely we will gain the most valuable thing up there in heaven. Amen.